এবং আমাদের আদরের স্নেহের ছাত্রছাত্রী সকল, আজকে দিনটা 26 জানুয়ারি। এই 26 জানুয়ারি তারিখটা হচ্ছে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করা হয়। আজকের এই দিনটাই এই ভারতের বিভিন্ন জাতি প্রজাতির মধ্যে একতাবদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে এই দিনটায় এই আইন প্রণয়ন করা হয়, আমাদের উপরে মানার জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাই এই দিনটাকেই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে 26 জানুয়ারি পালন করা হয়। এইটাই হচ্ছে 26 জানুয়ারি তারিখ। যাই হোক, আজকে আমাদের এই 26 জানুয়ারি তারিখ আমরা পতাকা উত্তোলন করে আমাদের যে স্বাধীন মন, স্বাধীনতা হিসেবে আমরা উদযাপন করব এই আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। এখন আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी, समझो वही हमें भी। दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, ओ संतरी हमारा, ओ संतरी हमारा। ओ पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है उसकी 1000 नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से। रिश्के जना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ऐ आबरूद गंगा ओ दिन याद तुझको, उतरा तेरे किनारे, उतरा तेरे किनारे। जब कारवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है। हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यूनान मसरूमा सब मिट गई जहां से, अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी। नामो निशान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
cha